ବନ୍ଧୁ ଖୁସି ନା? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି, ତେଣୁ ମିଥୁନର ଅଧିପତି ବୁଧ ଏବେ ଷଷ୍ଠରେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ, ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ନୈତିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଦ୍ଭାବନା ସୂଚନା ଦେଇ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ବଢ଼େଇବେ। ତାପରେ ନବମ ଶୁକ୍ର, ସେ ଅଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, କର୍ମ ସ୍ଥାନରେ। ଉଚିତ କର୍ମ ଯୋଜନା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁକ୍ର, ଅସୁର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଦଶମରେ ରାହୁ, ବୁଧ ରାହୁଙ୍କର ମିତ୍ର, ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ବୁଧ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ମିଥୁନରେ ରାହୁ ଥିଲେ ଅତି ବଳବାନ, ଏବେ ସେ ମିଥୁନ ପାଇଁ ଦଶମ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଧନ ଦେବେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଆଉ ରାହୁ। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଧର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଧର୍ମ ଦେବେ ଆମକୁ ଶୁକ୍ର। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ନା, ଗଣକ ମହାଶୟ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ହଁ, ଆମୂଳଚୂଳ ଶୁଣିବା। ମଝିରେ ଟିକେ ଶୁଣିଦେଇ ବନ୍ଦ କଲେ ଟିକେ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡ଼ିବନି କି ବୋଧ ହେବନି। ଆଉ ଭୁଲିବେନି, ମନେକରି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଏଯାଏ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପାଇଲେଣି, ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଲେଣି, ତାକୁ ଟିକେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ ନା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ସପ୍ତମ ରବି, ସେ ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ଆଣିବେ। ଏ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ରବି ହେଉଛନ୍ତି ମାସାଧିପ। ସପ୍ତମ ବୁଧ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବ୍ୟଥା ବଢ଼ାଇବେ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବ୍ୟଥା ବଢ଼ାଇବେ କିଏ? ବୁଧ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଷଷ୍ଠ ବୁଧ ହେବେ, ଏବେ ଷଷ୍ଠ, ତାପରେ ସପ୍ତମକୁ ଯିବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଭ ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ଶୁକ୍ର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ। ସେ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକୁ ପଳେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ। ନବମ ଶୁକ୍ର ସୁଖ 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 ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ନବମ ଶନି ମୁଣ୍ଡକୁ ପାପ ଚିନ୍ତା ଆଣିଥାନ୍ତି। ମିଥୁନ ପାଇଁ ଏବେ ନବମ ଶନି। ଦଶମ ରାହୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯେମିତି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରାହୁ କରାଇବେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଦ୍ୱାଦଶ, ସିଏ ଦେହରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ସବୁ ଦିଗରୁ ହାନି କରିବେ। ସମ୍ମାନ ହାନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି, ଧନ ହାନି, ବନ୍ଧୁ ହାନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଧର୍ମରେ ମନ ଦେବେ, ଧନକୁ ସାଇତି ରଖିବେ, ବୃଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ହେବେ। ତିନିଟା ବଳିଷ୍ଠ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ, ବୁଧ ବୁଦ୍ଧି କାରକ ନା, ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ ସିଏ। ରାହୁ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଶୁକ୍ର ତ ଗୁରୁ, ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ତିନୋଟି ଚିନ୍ତା ସୁଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଗଣିତ। ବୁଧ ଷଷ୍ଠରେ, ଶୁକ୍ର ନବମରେ, ରାହୁ ଦଶମରେ। ବୁଧ ଧନ ଲାଭ କରାଇବେ, ଶୁଭ ଖବର ଦେବେ, ସୁଖ ଦେବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଆଣିବେ। ବୁଧ ବିଚାରେ ଥିବା ଯାଏ
माने 3-1-25 पर्यंत विभिन्न उपाय धन लाभ हेब 3-1-25 जाए बुद्ध संपूर्ण सहयोग करेंगे 28-12 मासर शेष जाए शुक्र कुंभर रे मिथुन को बहुविध सुख दे खुशी रखिए शुक्र राहु 10 एणु मास सारा राहु शुभ कामना करेंगे धन मान स्वास्थ्य बंधु संतान और जीवन साथी संबंधी सुख दे राहु निजे भी खुशी हेबे व्यवसाय लाभ प्रबल हेब बहु ग्राहक प्रिय हेबे एणु मान सम्मान भी बढ़ीज बुद्धंक जोगु अर्थ लाभ हेब राहु बंधु सह सुसंपर्क रहिबो एणु सेमाने आपणक वृत्ति व्यवसाय वाणिज्य और व्यवसाय विकास पाई सहयोग करेंगे कठिन श्रमर फल अवश्य मिल शुक्रंग पाई आपण रोगमुक्त हेबे सुख पाइबे द्वितीय मंगल पाई पारिवारिक अशांति मुंड टेक तो ज्ञान लोक मौनी न कलह नास्ति जदि चुप रही यह जानते कहीं कलह हम मंगल तो प्रकृति से टिके उस्केबे किंतु आपण तो ज्ञानी चुपचाप रही टे आ कौन ये कथा को ये कान पर से कान बाहर करदेवे जब शुभुनि आपण कि कलह कहीं हम बास राहु कर्म एणु कर्म क्षेत्र में पदोन्नति हेब पंचमाधिप शुक्र अष्टम 27-12 जाए विद्यार्थी मान भल समय नुहे शुक्र श्रृंखला सृष्टि करती विद्यार्थी माने यदि अमरयोगी हेबे शुक्रंग तेणु हे मोर प्रिय छात्र छात्रीगण तमें टिके निज लेखा पढ़ारे मन दिय कहीं विचलित होच तो दंड पाइब नहीं एबे कान मोड़ी हो निज भूल बुझ और परिश्रम कर विकास निश्चय हम बुद्ध तो भल अच्छा बुद्धि देवे आ संतान मानक स्वास्थ्य हानि हो पारे तेणु पितामाता माने टिके सतर्क प्रहरी हंतु संतान को रोग हवा मात्रे तार चिकित्सा करंतु मंगल हेब महिला मानक पई ये मासटी ठीक ठाक नुहे महिला मानकर स्वास्थ्य समस्या वृद्धि पाइब तेणु से यदि कर्म ठीक करेंगे पाखे तो स्वामी अच्छा यह काल पर काल देवता खुशी करातु पाखे सास ससुर थे पाद सेवा करूँ आप मंगल निश्चय हेब महिला मानी ये मासटी ठीक ठाक नुहे से अनुचित कर्म करी परिवार विराग भाजन हेबे अनुचित कर्म करेंगे जहाँ उचित नुहे बड़ पार्टी माइक लगे पार्टी कर घरे लोग भल पाइबे तेणु यही किसी भूल काम से करेंगे जद्वारा जो माने प्रिय घर सदस्य सी विरक्त हेबे कारण मासाधिपति रवि धनुरे सप्तम पुनर्वसु को लाभ हो पारे मात्र आर्द्रा दुखदायक मृगशिरा शारीरिक यंत्रणा पाइबे रवि राहु सप्तम को कलह करने उत्साहित करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र टे कलह करें किंतु हे पुनर्वसु नक्षत्र संपन्न समस्त बंधुगण चेष्टा करंतु चुप रही कलह करंतुनी कलह न किं लभ्यते बस बाकी 5 और 6 को धन देवे किए राहु केतु 5, 6, 7 नक्षत्र को विविध सुख देवे शनि सप्तम नक्षत्र को लाभ देवे मात्र 5, 6 को भ्रमण कराइबे गुरु 5, 6 को राज सम्मान देवे सप्तम को सुख देवे कही ना सब देवे पछुक देवे तेणु से समस्त ग्रह प्राय अल्पे बहुते साहाय्य सहयोग करेंगे हाँ बंधु माने जी जो जिते बड़े शुणु आमूल शुणु आज सरीगला मास फल काली की आम आरंभ करवा वार्षिक राशिफल मेष वृष मिथुन सरी जाइए काली ठारू कर्कटर वार्षिक राशिफल कहवा सी सरीगला पुणी आरंभ करवा जे कोड नंबर माने प्रति नक्षत्र शनि चलन रे कौन कौन
ଲାଭ ବା କ୍ଷତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର କୋଡ଼ ନମ୍ବର ହେଲା ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। 27 ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତି ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସବୁ ଗଣନା ସରିଯାଇଛି। ଏଇ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କହିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ କହିବି। ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ପ୍ରହରୀ ଭଳି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କଥାରେ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି, ବୁଝେଇଦେବି। ଯେଉଁଠି ଜାତକର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେ ଜାତକ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 8033555583। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ମୁଁ କୁଳମଣି ପଣ୍ଡା ରହିଲି। ନମସ୍କାର।